Kobe salam 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 salam. Be salam alaikum. Video est retardée parce que on m'a klanga chula. Bo haketo yini bela jilin fait. Donc bimbora kumate janya. Komi aube nyebala abe wakati nimbo shiko ayereka kuma ko akumebo abe seder defan abe ka bo dogalimante ateka minda anka bon ntena justifier parce que dobe na fo ko shigo kumeka moko doya aw no fe bi aw yerdama fle nyogona o de la nye shiko wele nya wele domina mbolo ngo demisani mino ngo horonya bala mbolo ko demisani mino ngo dame bala mbolo ngo demisani mino nga ba yere do mbolo ngo demisani mino nga be ko kalama me nya soro nye shiko ta ka bla minen kono shiko mase ka kun o minen kono o de ye mboku ye bi nye shiko ta ka bla minen kono mase ka shiko bla lento minen kono parce que ne bolo horon deno halala do yere wolo do mogo min do maloya bala nya bla ni fɛn minen kono parce que mogo kana na fo ko dondola kera ka ye mogo ni fun dogoya seder no fe ko bi ko ani seder mogo bi nyogona bon nye miri nye shigo mane wili ne de ya wili shigo na Facebook ka ayo ke wasuna koi ayo ke jamane ay kale be ka wele ko ka deli shigo bete deli shigo kuma teke befe shigo ne jenete be wili ayibo don ne jenete be wili mene yi wele domina ne mi wele ko me sirinyere ayi ne be sira marfatigi parce que ko c'est-à-dire ala sebe donné marfatigi yere fene sebe dona me ka fo marfati bolo marama fen ti bolo dabara tere shieta ne tisra adamadenya no de fo yene bi ne ti farila ne yi bi ne te farila communauté ka mo akono ka wola kono shieta qualité te ne jenete mindo ne ka génération ma sisan fore parce que inte communauté nta don sisan mais ne ka génération ka ta fo an korola ne an ye sran yan fanfa communauté bagada jimisira 15 ans bugu nyarela bozola ala ni an ye sran ye yorom na ba tiga ba fi ne koro masira ne ti sran yere do abse ka ke an kofe génération munu wolola olu bi sika sira parce que mbora communauté kono ya longtemps abe 20 ans bonte communauté kono mene jene ka génération faut ka tane sanfé billahi an ti fo yere do shineta ko an yere te fo yere do c'est-à-dire communauté an yere te fo shi do ni balawute jahadi awa me mode kono ka wolo kono ka mbo kono c'est-à-dire shineta an ti srani donc ne masra wone ti sra yere do ni marfatigi na ye marfa bla ko jena nga che billahi ti buli mais ni marfa tambe buli parce que ye fin ta fin mi nyona tembulu kuma ti janya ne shiko wele horon dinyana mais inana iyo ke wasuna ko inyana ikode ki daka fari ko ne jenebe kasira odinye ou bien an bi kasira odinye ote iyere ka kuma be kono iko kiye mogo munu nenine ulu de ka boka sigi ka salon ngono ko ku yere dama fle nyona shiko o de la ne konti kumife wa o kozi ndoro ne ya to ne jene tara iwele ka telefoni ta ki nyini ki ka nimero nyini fo ka soro ki wele sino e shiko ka nimero kuntene bulutu yero nini mogo be baraka nyon fa ka nimero ka ki bolo de me ina na Facebook ka ki kume ka undeme
mais boni audio kele ko ne jene ko ta mo mi fanini boni audio kele ko ne jene ko ta mo mi banini boni video kele ki ya ke ko ne jene a partager ika video te ali bi ka fo ki e Salimata min dogoya ni no fe billahi video ma partager mais ni ko fena ki kumbe ka bara mun ke ka mandi yo ko horon ko le ne toke parce que mogo min be ki kele ni ye mogo soro min bi ka kele ne tina justifier mogo shiya mogo ni mogo min be ki kele ni ye mogo soro mogo min ba kele ni ko bi ki bi ni jo ko kumandi ye o horon ko le ne to fima wo o de ya to maligere ne kute se ka video in partager parce que kuma munu ba kono kuma gelan dodo ne ta partager mogo te ko ne bi ka video partager ki be banini ke ni ya ke colère do be se kan bla la mene jene ka barate parce que mogo woro be kan ne ka Facebook sui muni ne jene janya ko tekeli abe jane ere ka partager mene be miro mogo de man ba tui no ne ere do ne ka ko wuli lanfe ni e fen fali mi te banini ne ba partager parce que moi je m'en fous ni ne dogoya togo do la ne dimigo jugu be ko do ke mene be miri kuma do la ali banini kala do be ni e ko ke ni ne a partager ne be kla ka nimisa meta effacer parce que ba fo mogo munu me ka nga Facebook sui a mandu ye quoi e shigo folo na ne maya ne masimo iko ko ne kumbi bla la beta e shigo ye ne contacter domina e folo de ne ka numéro ni kan contacter ka vocali blama ka seben folo ka isoro eri fo ko grand sœur wele ni wele iko grand sœur ko imogo tenela nyelela ngo shigo ngo mogo bila iko no imogo tena parce que iten wele ima yini kan gerila ima songa gerila ngo no shigo te parce que depuis yoro jane ka kodo ma se kan permettre ka gere ela ire bado iko ibe ko beke iten wele I dogon nene ne dogon irati ne deni parce que shiko bani ne befla mais o do iko ne dogon yi no go no shiko te ne yi musala ka tante mena ara sabe na yi welo de la o ya so yele video ke kibina yi wele ngo shiko ngibina le wa iko awo ngo fais attention ngo tu as bien réfléchi ko awo kibina inana aye video min ke shiko inyeda borala iko grand sel ko nyeda borala na ko ni bi se ka nyama ka video di effacer pour la première fois ara saka kuma ne ka page ka ne ka je ara sa kuma kan ko ke shiko sutura ka video ni effacer ne nyini ngara ko kunjum na nye video ni effacer ali shine ma so nga explication di e shiko iba kalama iko makite ga da yiwele sansan ki nyeda bora odo ya soro mo shitia do ki chewa ye muse mo todo iko mako grand sel ko le nyeda bora video ina ko ngo shiko ara saka direti ara sa o kene ka pajika ara saka direti ara sa ko kene ka pajika donc ni ne ni effacer ara se kuma fait fo a bebeta iko ko awo ko grand sel ko vraiment ni sera ka video effacer ka be janyo I jole nyana ne video effacer ne takara sa blaudo pour que mogo kani rekoni kata kojugu kila adon ne e shiko arasa ka video kuturu plus de 45 minutes video ka be effacer ka supprimer ne nyini ngara ko jene a direct kere ka page ka a du temblé tukuni ali shini ne ma explication di mogo ma e shiko kama idara iko ibe mogo nini mais boni kuma kan do kone jene de la ki wele kota do fani ne kama ate jiko aish taga ni nani vocali ye ira ko kite ba mogo enregistrement na enregistrement do ye kone jene ko boy kata mogo do banini ate amogo te menia ke ado ka fo kibika mogo doya ambebe kele kono election wakati ambe dusuka si ambe kele kono jugu wulile no ibi wuli ka mogo munu dogoya ni ne ko ni yoro na sisa ki kumbe ka ke ka manine jene o koro ko ne galontiga o koro ko ne te hore ne to fima mene mi bidala de wan kele ma video partage wan kele mi wele ka tegera fikuna la preuve même ka numéro era kume tunela ameta ka boy ina na ye abi wucha mi folo de goshi
a don an bɛ groupe kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko Siko ye Abibu dɔgɔya k'an b'a kɛ cogo di ne de ko groupe kɔnɔ n ko an ka Siko to yen a don Abibu bɛ ligne kan yan ne b'a dɔn ne ye nin kuma in fɔ a ma diya Abibu ye parce que bɛnkan kɛra min ye ni mɔgɔ min gosira an tu la an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri o nɔfɛ kumaw cayara ne ko non a bɛ fɔ k'an bɛ bɛɛ kɛlɛ Siko bɔra a ye nɛni fɔlɔ de kɛ an ka taa kuma fɛ n'a continuera o y'a ka choix ye mais pour l'instant an ka taa kuma fɛ parce que mun bɛ fɔ ko anw ti dɔwɛrɛ dɔn an bɛ bɛɛ kɛlɛ alors que depuis Ala ka CDR dan depuis Ala ka arasa kanubagaw dan bilahi Ala tulo bɛ n na anw ti baga mɔgɔ si ma mais anw mamandi de anw mamandi parce que anw wulila ka kɛlɛ min kɛ o mɔgɔw ko de ko maga tɛ k'ulu la n'o tɛ bilahi a video tɛ yen ko anw ye video kɛ mɔgɔ min kan k'i fɔlɔ ma baga anw ma a tɛ yen ayi hali ni CDR mɔgɔ dɔ filila ka baga mɔgɔ min ma a bɛ tila ka bɔ ka yafa ɲini fɛ n ko an ka Siko to yen n ko an bɛ taa kuma fɛ ne ka Siko ka numéro ɲini numéro fɔlɔ minnu tun bɛ ne kun ne ye vocaliw bila olu bɛɛ la ja olu si tɛ connecté n'i ka numéro sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ olu yɛrɛ ko ma ko jɛnɛ k'anw kun kumara fɛ ka ban ko a tɛ bɔ Abibu kama n bɔra ma bɔ il paraît que k'a ni Dani ni Abibu ye ɲɔgɔn ye depuis o kɛra ne yɛrɛ ye ko bila ten o kɔfɛ i nana sɛbɛn k'i bɛ bɔ ne kama n y'i wele i ye tile bɛɛ ban la munumunu na fo i sago selen i fɛnɛ ne wele y'a sɔrɔ ne occupelen don ne fɛnɛ tilalen ne n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ko k'i bɛ kuma caya n ko Siko n'i ko k'i bɛ bɔ n ko ne kɔni bɛ min f'i ye Siko ne tɛ fɛ n'i ka se ɲɔgɔn ma mais i bɛ se ka bɔ dɛ ne mana k'i deli dɛ min ka di i ye i bɛ se ka bɔ sauf i kana n fa neni kana n ba neni n ko mais n'i ko i bɛ bɔ i bɛ se ka bɔ dɛ i ye kuma minnu fɔ ne ye o kumaw ne t'o je dɛ e bɛ bɔ ni kuma in ye i ko a bɛ dɔ gosi o a tɛ dɔ gosi o bɛɛ bɛ e de ma ɲi i yɛrɛ dabara ye min fɔ i ne fila cɛla la i bɛ bɔ n'o ye mais an balimakɛ wɛrɛ bɛ yen i taara kuma min fɔ o ye n'a y'a vocaliw ja ko jɛnɛ i bɛ se k'a je ne bɛna bɔ n b'o de je Malika ye Siko activé depuis Camu kama a ye Siko activé ko Siko ka bɔ ka Abibu neni Siko bɔra ka Abibu neni ne n'a ka mankan wulilen a ye Siko bila k'a ka bɔ ka ne fɛnɛ neni ko sinon ko Siko ka vocaliw b'a bolo k'a bɛ bɔ ka vocali ninnu bila donc n bɛna vocali dɔw k'a la a bɛ Siko lamɛn ninnu ta tɛ Maliko ye dɛ ne y'a fɔ aw ye n ko ninnu nalen don arnaque total la Siko ta ye ko fila de a bɛ ni kɛlɛ in na ko fila jɛnɛ bɛ ka kɛlɛ CDR bɛ ka kɛlɛ ko fila ko fɔlɔ Malika bolo b'a kan na mais Siko i bɛ ka siran min ɲɛ a bɛ k'o di Malika bolo b'i kan na min na a bɛ k'o di i mɛnna bɛɛ kɛlɛli la dɛ Siko i ye bɛɛ kɛlɛ mais bilahi i sera dandugu de dandugu Siko ne bɛ ko yira e la diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn min e ye Facebook ye Siko e bɛna fɔ ko ja ko Facebook e bɛna parce que ne ye b'i la janjanja ni caraka ni corogo la Siko bilahi e tɛ ne dɔn parce que ko dɔw bɛ yen ne jɛnɛ tɛ fɛ anw de fɔlɔ k'a kɛ sinon Siko n'i ye kafiri ye n'i tɛmɛna jɛnɛ la i t'a sɔrɔ tugun kafiri i tɛ n dɔn de mais ko dɔw bɛ yen ne tɛ fɛ anw fɔlɔ k'a kɛ parce que anw mamadi Facebook kan an mamadi min tɛ dɛ parce que aw dabara n'aw nɛnbara a bɛ tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko CDR mɔgɔw de bɛ nin bɛɛ kɛ parce que k'o daminɛ anw yɛrɛ ɲɛmɔgɔ la anw ɲɛmɔgɔ wulila ka kɛlɛ min kɛ o mandi kɛlɛ o minnu bɛ ka kɛlɛ o mandiw de ye donc olu fɔlɔ de y'a essayer ka anw ɲɛmɔgɔ ta k'o kɛ mɔgɔlankolon ye k'o ta k'o kɛ juɲɛminɛ ye k'o ta k'o kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais o bɛ ka kɛlɛ qualité mun kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ko ɲɛnama tɛ mais o kɛlɛbagaw minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛlɛ olu wulila ka jogo jugu sugu bɛɛ ta ka don la donc olu ka denmisɛnnin formelen de aw ye donc anw minnu fana bɛ ka arasa défend a b'o étiquette kelen de ta k'o nɔrɔ anw na
c'est pour cela kunu baba kamara ka banini ni aka faninu ni aka masa dogoyo nya je beyame mogo ye wele ko jene ko billahi na ku fora onye ko baba kamara be ni fo awma an kumbe sogoli la an ti so aish nina wilo wili aw ti doro do nyogo fan mogo fanini ko jaja ni ti doro la ka aw fana banini ne ko atiguma ngo wallahi ni fitini ni je parce que ne yɛrɛ masa dɔgɔyali video a man di n ye n k'a je mais baba ye fɛn fɛnw ma min ka jugu ni baba ka vocalu bɛɛ ne bolo baba bɛ ka an fa n'anw ba de ni privé la mɔgɔw y'a bɛɛ n bolo mais ne t'a je n'o de fɔ ne ba ni nin kan ne t'a je dɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛna ne t'a je mais ne t'i t'a je ne kɔni ba ni nin kan ne t'o je mɔgɔ si ye fo ka dugukolo meleke ne t'o je ayi i bɛ taa kɛ page wɛrɛ kan ye dɛ mais ne yɛrɛ ka page ne ba ni nin kan ayi ne t'o je k'o video o vocal kala ko k'o je ayi baba kamara b'anw ba muso bilen neni a vocalu bɛ n bolo mais n t'a je fo ka dugukolo meleke e si ko nana yan nɔ ko dɔw bɛ ka kɛ adamaden na mani ne ye anw fɔlɔ tɛ ko kɛ mɔgɔ la sinon siko bilahi siko e bɛ ka min kɛ min bɛ ne jɛnɛ kɔnɔ ka ɲɛsin e ma mais n'i ma dabila a b'i sɔrɔ n 2020 ma maɲi dɛ n 2020 ma maɲi siko n'i ma dabila walahi n'i ye min sɔrɔ a la i y'a ɲini n'i ye min sɔrɔ a la i y'a ɲini n b'a fɔ nin video in kɔnɔ siko n'i ma ne ba neni dabila siko n'i ye min ɲini a la n'i ye min sɔrɔ a la bilahi i b'a ɲini n ye kangari da bɛɛ lajɛlen continue tu peux continuer walahi siko n ye kale ala la n'i ma ne ba neni dabila deli kan tɛ dɛ mais n'i ye min sɔrɔ ne ba neni na siko faransi dugukolo kan yan walahi siko e ala siko n'i ye min sɔrɔ a la yan e bɛna fɔ ne ɲɛna wa n bɛ n jɔ a responsabilité kɔrɔ a responsabilité n bɛ n jɔ a kɔrɔ an ka taa dɔrɔn n'i tɛ se ka bɔ k'i ka kuma fɔ komi adamadenw tɔw komi mɔgɔw baw n'u faw ye fu de ye e bolo k'e bɛna sigi Facebook kan ka mɔgɔw fa n'u ba neni parce que i y'a kɛ mɔgɔ minnu na n'olu bɛ siran ka nafolo ta k'a d'i ma parce que n y'a fɔ aw ye n ko siko bɛ fa neni ba neni na ko fila fɔlɔ malika bolo b'a kan na parce que a ye ta tiɲɛniya ko minnu kɛ o vocalu bɛ malika bolo malika kelen bɛ k'a ta otage la filanan a bɛ siko kunkolo kɔnɔ ko barima ye millionnaire de ye donc n'a ye ne dɔgɔya ka barima dɔgɔya o b'a wele ka 500,000 d'a ma o b'a wele ka 1,1 d'a ma komi a bɛ artistes dɔgɔya cogo min na olu bɛ wariw d'a ma a bɛ mali mɔgɔbaw dɔgɔya cogo min na olu bɛ wariw d'a ma a bolo n'a ye barima dɔgɔya o bɛ wari d'a ma siko hali n'a y'a sɔrɔ ko wari bɛ barima c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ ko barima bɛ fifa ni nafolo de bilahi 1 centime n'a y'a d'e ma bilahi ka ku bɔnna ka taa don mɔgɔ wɛrɛ la barima ka wari n bɛ tasuma don a la n b'a jeni bilahi a tɛ d'e ma kɛlɛ in kunbɛ filɛ nin ne nana Facebook kan yan n ko barima ye 500,000 min di ko ka di n ko barima ye 500,000 promesse ta k'a bɛ 500,000 di sympathisant min na e ma siko y'o 500,000 min fɔ k'a mɛn siko ko han ja wari bɛ jɛnɛ cɛ kun f'a bɛ 500,000 ta k'a di sympathisant ma donc i jɔ ne ka jɛnɛ ba neni ne ka jɛnɛ fa ba neni ne ko o jɛnɛ fa ba neni ɔhɔn n'o kɛra barima bɛ wari di parce que u talen don a don ni ɲɔgɔn cɛ ko barima ye nafolotigi ye u talen n'a don ni ɲɔgɔn cɛ ko warimugu bɛ barima bolo hali malika u bɛɛ bɛ fɛ ka barima arnaquer quoi o ma daminɛ bi dɛ ka ne to bole n'aw hakili b'a la malika ye publication dɔ kɛ k'a minɛlen barima kama mais a taara ye k'a fɔ hali ni wari bɛ barima bolo o ta tɛ di dangaden ma o de y'a to a y'o effacer a y'o o video ko dabila parce que a fɔra ko barima ye 500,000 di Kati ma ko ka bɔ ko ka video dɔ kɛ o min fɔra sa u dar'o la ye malika nana caraka ka da publication kɛ k'ale bɛna bɔ barima kama c'est-à-dire malika ka wari yɛrɛ de ma kulo la dɔrɔn quoi o 500,000 ko kuma min fɔra ko barima ye 500,000 di Kati ma ko ka bɔ ka video kɛ c'est-à-dire malika y'o mɛn dɔrɔn a ko han 500,000 bɛ barima tɔgɔ in kun ka di video man dɔ ma a ko k'a bɛ bɔ ka video k'o kama a bɛɛ y'a publication ye bon m'a dɔn kun o kun na a m'o video k'o kan bon en tout cas je sais qu'il a su que o ye cɛ min ye a ye renseigné aw tɛ barima dɔn
aw tɛ barima dɔn e ala adamaden mɔgɔ ɲini k'a dɔn sa aw tɛ barima dɔn wallahi aw tɛ barima dɔn aw tɛ a ye taa ka page kan aw bɛ Poutine dɔrɔn de c'est à dire o ka balawu ka jugu ni jɛnɛ ta ye aw tɛ barima dɔn k'aw b'o arnaquer k'aw bɛ vidéo k'o kama k'o bɛ siran cɛ min bɛ siran aw bɛ barima dɔn cɛ min bɛ siran i tɛ se ka jɛnɛ yɛrɛ furu ka ne to nin liti in kɔnɔ ka ne furu n'i bɛ siran i tɛ se sa n ko n'i bɛ siran i tɛ se sa donc an bɛ taa ka bɔ o kuma ti janya kɛlɛ kun fila filɛ a bolo n'a ye barima ba nini o bɛ siran ka wari di n'a ye barima fa nini o bɛ siran ka wari di n'a ye ne buruja barima bɛ n'a wele ka 100 d'a ma parce que o ye 100 promesse ta sympathisant ye o bɛ na 100 di Siko ma Siko balanen b'o de la a bolo a bɛ se k'o arnaquer a cɛ sirikun bɛɛ filɛ mais Siko n b'a f'i ye tu as tiré poteau ça dit i ma poteau kɔnye dɛ i ye poteau ci ka don ne poteau bilahi i ye poteau ci ka don ne e 100 minɛ ne b'a ta de k'a di surakaw ma o b'i minɛ k'i ci fo ka t'i ɲɛ da ala kan awɔ 100 in n b'a di surakaw de ma o b'i ɲini k'i ci fo ka t'i ɲɛ da ala kan i bi tɛ n dɔn i bɛna n dɔn ne Siko i tɛ n dɔn i bɛna n dɔn ne a ye Siko lamɛn Siko yɛrɛ bɛna min fɔ ale yɛrɛ yɛlɛkun Facebook kan a bɛna yɛlɛkun de fɔ a bɛ k'a lamɛn wari ko kuma mena ɲɛfɔli dɔɔni k'i ye da la quoi musokɔrɔba dɔ de bɛ yen Musa Jawara de y'u ka du tɛrɛ minɛ a la a ka du minɛ a la k'a ci a ma dɔ wɛrɛ di musokɔrɔba ma Malika tɛ video kɛ Musa Jawara ka fara musokɔrɔba ka du jɔ ka d'a ma Musa Jawara ye ne de wele a don a ye Simaga wele Simaga ko vraiment ale ni Malika tɛ contact la mais a bɛna ka petini dɔ ka numéro d'a ma Simaga ne ka numéro d'a ma ka wele ka fɔ ɲɛna ko n ye ka numéro de d'o ma k'a bɛ ne wele ko n t'a fɛ ka n da don a la mais aw b'a ɲɛbɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Jawara ka secrétaire ye ne wele a ko ma ko Malika bɛ ka ko ni dossier de ko dossier in ka giri ko ni ne bɛ se ka kuma a fɛ ne ko dossier in t'a ɲɛdɔn n b'a ɲininka fɔlɔ n ye Malika écrit n ye Malika ɲininka Malika donna kuma bɛ ɲɛ la ka a bɛɛ fɔ ɲɛna ka pɛrɛn ko bɛ tiɲɛ n nana retour kɛ cɛ ye n ko Malika kuma ɲɛfɔ cogo min na n ko e ka cɛ dɔ t'a la o cɛ ko ne ma k'u b'a dɔn ko mais ko Malika fara yɛrɛ ma fɔ Malika ye quoi ko min passera Malika t'o dɔn donc ko mais k'olu bɛ min nɔfɛ dɔrɔn Malika k'i sen bɔ a la donc ko Musa Jawara yɛrɛ ko ka Malika ɲini a bɛ min fɛ a k'a fɔ a b'a d'a ma a k'a da o ko ma k'u yɛrɛ 5 millions di yan ko n k'o proposé a ye n ko 5 millions n ko bon n t'a namu minɛ dɛ parce que ni n ko Malika bɛna kɛ ni n y'a minɛ k'a sɔrɔ a ma namu di yan n ko n ye nkalon tigɛ u ye n ko mais n bɛ taa 5 millions ko kuma fɔ a ye fɔlɔ o bɛna 5 millions. An bɛ video jɔ yan fɔlɔ Siko bɔra sisan a y'an balimakɛ min wele a ye min fɔ ne ɲɛna a ko Bu de y'a wele a filɛ k'a fɔ o fɛnɛ ko Lasi de y'a wele ko Bu y'ale wele ko Lasi y'ale wele ko Malika tun bɛ ka publication kɛ Musa Jawara kan ko Lasi y'ale wele ko k'a fɔ ale ye ko a ka kuma Malika fɛ wa kalabanciya kan dama o bɛ ta ka bɔ yen ko Musa Jawara ka secrétaire ko ale ma ko u bɛ 5 di Malika ma k'u bɛ 5 proposé ko k'o di Malika ma ne m'a fɔ ninnu ɲɛna yan nɔ ninnu de wulila ko madame Mito ne m'a fɔ aw ye n ko Malika ɲɔgɔnna arnaqueur ma wolo diɲɛ kɔnɔ Siko ye nin de fɔ ne ye ko grand sœur ko i ye kuma dɔ de fɔ Malika ma ko Malika ko ne ka bɔ ko clarifier n ko ye mun kuma ye ko ne ko Musa Jawara ye wari di Malika ma n ko Musa Jawara tɔgɔ fɔ n ko Bu bɛ yen parce que u bɛ nin arnaque de la il faut que ça sur Facebook an wulila k'an b'an ka faso jɔ olu wulila ka na kɛ arnaque wa adamadenw fa bɛ neni nafolo de nɔfɛ adamadenw ba bɛ neni nafolo de nɔfɛ u b'i fa neni k'i ba neni k'i buruja comme ça i bɛ siran ka wari d'u ma u b'i to yen ne jɛnɛ de ye nin fɔ Facebook kan yan u ma wuli ko madame Meto
ko madame Mito ko Mito mani ale siko kelen te kana fo de tuguni ko Musa Jawara ka secrétaire ale wele Musa Jawara sécurité d'état oh Musa Jawara ikulobe kuma la de ay ne tiga ka di Musa Jawara ma siko be ka kalabanci de ya mutaka segere e ko kone madame Bole e shiko e ni mi foni billahi beta Musa Jawara sori nyamalle Musa Jawara beta sori nyamalle comme e ba de bi ni shibe ke France ete se mallo o rete mais a jerane la ne be se ka do faso kono mais ete taw eti taw donc ne ka kusani aw shite se ka do faso kono comme Musa Jawara ka secrétaire ale wele ko abe million duru di Malika ma kale ko abeta Malika voir folo c'est comme il dokane wele ko jene ara sabe ka nga dossier fenge mais million duru fo ibeta di ibeta proposer ara se no tigita doko ara sabe wari mino eni ala na la kiracho obino proposer follower obino proposer ne et puis ete Malika family kono ite faire kono ko faire wa madomu aka groupe ta tiene yere ta tokodo ito kono mais Musa Jawara passé e ka boloka ke ka ta fo ko Malika ye ka be 5 millions di ema ke ka ta 5 millions di Malika ma ne le bora ya ka fo ni Facebook kele nkaya Malika ko kele damne ngo Malika ka kele muya nege bona arnaki ko muya nege bona warmine ko o warmine ko kele ne te ka fo yawa parce que o de be fo o le mo yo le fo nyogon ye sino mo ma deli kane jene wele ya ko jene ko ala sabe kan fo ali kanu baga ma ko ta fo e ko meni dama aish ama deli ka kawo ali mo ma deli ka sugu ka ke mais e wele la ya ko oui que e kata 5 millions proposé fenyana Malika yi aya la mere Malika wani ma ko ko nono mangana ya ko bisa 5 million daga dale mata wadi ko ka alika ni shar dabla ko unana le kirkale mi fu kale ba don mo fana ngo kare na Malika e ki ta ni fo Malika yi mais o ko ma ko mo ngo 5 million mindi ko est ce ni wari fana min na ko Malika mana wari an bulu kono Malika na siga ba an bulu ko parce que Malika ba gambe kilinya be kan kilimono Malika ta siga ko ale bena aw fana malo kuma la kwa noko bo na anjera ka mifo amu ketenge mo pase mo vele hakili kile ko ne ga fu ni be singilo di donduma ne wele ko na mo ko vendredi ko no ube sena tama dola ko mo cho wero duma ko vendredi ko no segina ko be 5 millions ko be tipoke kana to ne fe be chuma aw ni ala na la kiracha ko ani kaya nyefo doye ko ko Malika o era tigi to mo o meka nyani kono mais ninga kuma la on dirait ka be ka fo de kaya fo momo de Canada yi donc ko fene Malika écrit donc o kele nga Malika écrit ko ale no ko ni Malika c'est-à-dire nulu flagera ko ka Malika ko ka je ko ka wari mine ko ni Malika ye wari yolu bolo kono ko est-ce que ko Malika be na bawa est-ce que ay ni yoro infami ay etidi gan yoro nga c'est-à-dire nous lu tara wari mine Musa Jawara bolo million duru mine sisa o million duru ko ni Malika yo yolu bolo kono wari sorole ka ba ko est-ce que Malika be na bawa wari na wa ay Malika temba parce que asoro Malika ye mo wera ta goshi aya fo oyo chesiri banku kele banku parce que ko on mina ko nabo aw sera on mado so bima aw bla ko arnaki na ko yuruku na aw kuma ta on terenga kata aw dogoya ni bafa kuma ta an terenga ka aw dogoya billahi an kunte sauma aya to ngajimi ni bafa kuma ta on terenga
bima aw bila ka arnaque no an tile kelen ma bɔ kama pana ena bafa bɛ ka anw dɔgɔya pana ena bafa bɛ ka anw dɔgɔya pana ena dunuma bɛ ka anw dɔgɔya donc aw taara anw ka terrain kan de aw taara anw ka terrain de kan o de y'a to bi an sera nin yɔrɔ in na an tile kelen bɛ an ka vie bila ka mɔgɔ dɔgɔya o bafa de ye Alasa dɔgɔya k'a denigere kumakan si tɛ yen n'a ma min fɔ Alasa ma mɔgɔ si ma bɔ ka kuma bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ sisan anw ripostelen ko CDR bɛ bɛɛ kɛlɛ mais bafa tun bɛ ka anw kɛlɛ wagati min na bafa tun bɛ ka kumakan jugu bɛɛ seri Alasa ka wagati min na mɔgɔ tɛ min bɔra ka hali kanga da bafa ye bafa ka côté mɔgɔ ma kɛ minnu bɛ ka bɔ bi k'u bɛ kuma ko apaisement je ne sais pas quoi a si ma bɔ ka kuma mais Siko yɛrɛ da filɛ k'a fɔ ko n'olu ye wari minɛ u bolo kɔnɔ ko est ce que ko Malika bɛna ban wa depuis o yɔrɔ aw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'aw ka combat n'est pas noble aw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Malika ka combat n'est pas noble ni Malika ka combat c'est noble depuis wariko kuma jumɛn bɛ don aw ni Musa Jawara yɛrɛ cɛ mun wariko kuma yɛrɛ bɛ don aw ni Musa Jawara ka secrétaire cɛ fo aw bɛ taa ka taa fɔ ko aw bɛ taa deli ko la ko ni wari donna aw tɛgɛ kɔnɔ ko Malika tɛ ban ayi Malika tɛ ban parce que aw y'a caman kɛ ɲɔgɔn bolo ninnu ka ko ye min ye e bɛ karisa gosi o ni min bɛ ɲɔgɔn na nin fana bɛ taa fɔ ye ko nin bɛ k'e gosi ko ne fana bɛ bɔ k'a gosi donc e bɛ nin di c'est à dire u bɛ ka adamaden bɛ arnaquer quoi mais exemple d'aw ma Asu ɲ'a mɛn sisan n'o ni Safi bɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ taga fɔ Safi ye ko e ka wari di ko ne bɛ Asu ɲ'a mɛn gosi donc dɔ fana bɛ taa fɔ Asu ɲ'a mɛn k'e ka wari di ko ne bɛ Safi gosi u bɛ nin damata kulu dɔn na Facebook wa aw ni Ala cɛ n'a bɛ nin manamana ko la a y'aw sɛmɔ mɔgɔw ka Maliko la n'a bɛ nin manamana ko la a y'aw sɛmɔ mɔgɔw ka vie la k'aw bɛ n'aw sigi k'aw bɛ kuma mɔgɔw ma a y'a lamɛn ka taa. Ne ko problème t'a la ne y'a ɲɛfɔ Mɔmɔni yanni vendredi cɛ vendredi bɛ kɛ i n'a fɔ sini kɛnɛ mercredi don Mɔmɔni ne wele ko Musa Jawara bɔra ka bulletin di ale ma k'ale 500 ko titre foncier ko ale ka ale protéger ne ma ni kuma sɔrɔ ne ye o ŋo ɲa Asu Sangare de taara Mɔmɔni Musa Jawara bila contact la n'a sɔrɔla ka taa nin minɛ Musa Jawara la ka anw blessé ma ne wele ne y'o kɛ ma ne jaabi ne ma fɛn fɔ ka tila k'a fɔ ne ka da ko Musa Jawara ka b'ale ka sécurité garantie ne ko Siko bɔra sisan k'a fɔ ko Musa Jawara ko ka secrétaire ko vendredi k'a bɛ wari di olu ma 5 millions di olu ma ko mais ko sani vendredi cɛ ko Momo de Canada fɛnɛ bɔra ko ka taa olu bɛɛ kɔfɛ ale kɔfɛ Malika kɔfɛ ka taa Asu Sangare voir ko Asu Sangare ye Musa Jawara ka numéro di Momo de Canada ma o dirait Momo de Canada ma donc sisan ko Musa Jawara ye titre foncier kelen di Momo de Canada ma k'a ni 500 donc ko Momo de Canada y'ale wele ko k'a fɔ ale ye ko Musa Jawara bɔra sisan ko ka terrain fɛn d'ale ma ko ka terrain d'ale ma k'a ni 500 k'ale ka a protéger Musa Jawara sécurité d'état u bɛ ka nin fɔ de ma ta ko Malika ko k'a b'o gosi donc o nana ka 5 millions proposer olu ye k'o kɔfɛ ko Momo de fɛnɛ taara ko ka t'o ka numéro minɛ Asu Sangare la ko Asu Sangare kelen k'o ka numéro di k'o fɛnɛ ye contact ta ni Musa Jawara cɛ ko Momo ye layidu ta Musa Jawara ye ko kala to wagasi Facebook kan donc k'o ye 500 k'ani titre foncier di aw ni Ala cɛ Maliko jumɛn bɛ yan awa anw faw bɛ ka neni nin wari nin nafolo de nɔfɛ anw baw bɛ ka neni nin dutɛrɛw de nɔfɛ anw somɔgɔw bɛ ka neni nin business nɔfɛ anw nana Facebook kan ko ka faso jɔ
Nous venons dans la Facebook. Quoi, au loup, il y a jo. Mais où il y a Johnny Mouye, mon faneni, mon baneni. Bon, abe fo ni bere ma, ko ni be arasaka mogoyi. Abe fo ni bere ma, ko arasa be ka ni bebla fanini banena, au ni ala na la kiraje. Ni mi wulila, obetaka tayinige ka fanini banenige. Ni mi wulila, obetaka kodoke ka fanini banenike. Di moment que iti munu nga côté là, mogo te mogo mi nga côté là, o bebe bla arasa ka côté là. Ou bita video bakelenge, mini arasa ka litite nyogonya sala. Donc, pour que ka seka toujours, ka sederi jama rekei, ka sederi jama faru yereka, ou be video ni kelenge, ka arasa majamu. Bo video bakelenge ka ke arasa yereka liti contraire. Mais mogo te lishi. Ni bora kibe kuma kubika fana. Ni bora kibe kuma kibe ka uga faun kibe kula goshi. Ni le système. Système be flikoro. Ou te arasa fe ou ta kaliti fe ou kile makafe. Mais ou mogo be arasa ka jamala Facebook. Parce que ni ko arasa ou yere ka kuma quand ye saka ou ya ye bawe. Ni ko arasa doron on bi ka video partager. Ni ko arasa doron on bi tegara fi kuna. Ni ko arasa doron on be kiffe. Mais en réalité, où kile te arasa fait? C'est ça la preuve. En réalité, n'a blala arasa nous ka intérêt. Ou arasa gauche sans hésitation. O de kera bié. C'est pour cela désormais, de on debe arasa toko tike ka bi dakono. Ni ya fo galonka, ne jene, ni be vidéo ke ka da arasa koma. Mais ni vidéo qualité wele ke ka doa kono, be bon bi frappé wamba ila, arasa toko, ni ya fo fene bebo ki frappé. Parce que on est nini ni aya be fo biko ani shiko be ka nyogon kele de pala ka shiko dam ala samajai mais utise ka ke kwa fuka ala sa toko de fo nous mala sa toko futi jama soro nous mala sa toko fo ala sa ka saka na ka baw no ya on yere ne re jene saka fo loy on ti ga video partager wa on ti gerana an be to kunyara sisa e shiko e kala leçon ya on bela dilema aw ne ala che ube boka mogo denigere malika boraka Musa Jawara gosha ko ye musokora badoka terrain ko ye musokora badoka terrain yuguyu aw ni ala la krache aw bi dani histoire na ko Musa Jawara ye musodoka terrain musokora badoka terrain yuguyu aw ni ala che galon fi ne jere ya fo ngo galon malika Musa Jawara goshi parce que Musa malika blala la de bubay gene Musa Jawara fait bubay de ablala amba histoire be kalama kaka boka Musa Jawara goshi abora ka goshi wa ali shini sokoma bo bara kilenga abora ka buye dogoya no ka mama jugo dogoya no bube ka genina ulu fana Musa ba ka tension ulu fana bina Musa ba do kanwa abna ka be malada sadiri demsani fidini ni munu era juguna mako fola ko ukoko kubula fola na kumna binda mogonye kono kamna binda mogonye kono ko ye Musa Jawara ko ye Musa ba do ka terrain goshi galone do meta jona kwa passer vidéo kana jaya kwa batula aya tula ntola mo pikar nana ko len ci tuni nana ko len ci tuni la ajlen ci ko isar bana avant ko isar bana jay isar yere magane c'est dans des pikar len ci wara ga vidéo publication no zakara Musa Jawara kama wala gara mo woni ngam len ci écrit ça comme pourquoi il ne pas mina mburu hali de ni continuer ga isar ke tuni ko sugula ga mugo ay sa ga ka ko la sisan ko ka ga mugo ya ne ko le war mena ulan ditre ne ko ne ko aw ne ko ya ko ye ko shiku kawo ko na ko ka ya ko shiku ale ditra me kale mana ne akizira ale ka ga ni ngade ko ko ka tuguti ne ko la ka ko nyana ka fo lengi nyene wala ma dutra ne ma dro menne ma war di donina aye mo ko atlene amun jara ko mo ko bela je ki ni tikla bamulu yae na mbere budere mene aye wa ke mene ngodo ni mo ga jere men jini mo ga jere ja len ko kula ko ande la ga mission do au de la ga ile pese do ko mbulu ya wole ka 3 millions proposer ni mo ko we war do te ko do ka ba wo problem dala ma to awe don aye warin tla akira tele 3 millions am wo sama mais ça que 1 million c'est mo ne goshu ula
Mɔgɔ kɔnɔ ma ko MC ko ka ta cɛ ma ale ne ka ne MC ta ci 2 millions ne o ci mu ma ne 1 million ta jaja MC ko ka ma fart la mu mo fo ne o tole kuma en bera la bo 2 mina mu MC musa targa mo la bo MC ko anyo war mina te to la MC to la o MC na ne defo MC ko ma ko ne ko to a Jadi, no ko nang ibang ko ni tong nguru ko lang mo ano yo tama ita ci mo nang sigo ni ko e a ci na no mo no na ci mo ka ya ci ma lesi so la ka ta mo no ko ta ci ko woni wari ya do yo me ga fa so la ka mo so la ka ne woni ko nang ci ka ya do na ko ta ci ko so la ko nang ci ko ka le ka re te menori nang ci na nang ci ko ka le ma fa shi ay ko ni no wonte ni wala ko ka ne ko sa ya ko ka ne re woni ne ko mun manga ga na 50 mil na teshi ay azu zangare ne ga 50 mil ne ko nem sima ne ko mi ko e na ga ta ne ko ba kuno adana kini mulo ne ma kaba ke ala ne tira kama ni dossier ne da ko ko no shi ko ma ko shi ko yaro ne a ko ka man de ne me dossier ka mo ka ko ne ga ba be ta be mo ci ko mi andre kangele na ne en wala ni tra ro ko la ne malo bala apunta ko me réfléchi Nada dura ko de bile bo anda do ne be yo se jamam di jana ta kala mare ne mi do na o business de mam gere na fara kan bona be fal tira be ni ba ke do ke zo bu ni wo ka ati zo kwarna ke au yara ne ni ka ta te yang kadi na ga ta min yara zo su ka ta ko tra kala de kan kala de tar de be ni re feminam ne ta ni le feminam to do mi do ni mi ma ko wara kan to di kuma pa ji re mi wallahi auto na yo do wala auto kuma yoro beni me bo maliko jume meni ngono adama don fa be nina adama don babe nina million kele kamele ngoro demisani bien kenaw sa mugani damadoni doro una na tumala ka bara ke ka ta wari yini ku somo bonogola uluko ko ayi kulu toke kasigi Facebook ka mo faunini kasigi Facebook ka mo baunini wa shiko taleno otage la ni doro ne kama ni doro malika ye shiko ta otage la malika ko shiko ka boka on fana banini parce que ko ni shiko ba boka on fana banini ko shiko be ni arnaki muna ko abina bonini ni wa shiko ne bolin flenai wa iye mi ne mi ke yire be bonu ene ma du ne ma du mo ka 1 centime tene ko ne do ki ka bonai ne na mi ka juguni ne de ne te bono de ayele be bono intégralité 54 minutes shiko 54 minutes ibi bonai ne ma du moyi ikoni ne ko ne o bla ko le bubula ele le bube fera ne mi ndunge a chete kone dossier kone ka fora ko general nga dossier bla ko me 20 euros di ma chete war ko bi awdila wa awde dona kelela liti kama na follow kama ni a chien jole chien saba obe e shigo be ka fo ni video ni vocal kele ngono war ko kuma be ka doni malikache chien saba e jabe faria chien kele ka war ko fo malikaye e jabe faria chien flaka war ko fo malikaye e jabe faria chien saba ka war ko fo malikaye ali bi awde ko malikate arnakeri awde ko ali bi ko malikate ka litike war kama mais ça fait 3 fois war ko be ka do oni malikache ibi ka fe fo ne balo ni begalo malika ko malika ya fo yoro dola ko million sabadira ko malika e doka dossier ta o dossier tigi o te fode na no ya go foke ko malika e doka dossier ta ko e kuli kale ni momo e million saba mi no tigi bolo ko malika ko sisa kulu ka million saba inkla ko momo ko kale million kelen bla ka tadi malika ma ko ale re ka million kelen ta ko kofe ko histoire nale ko ale ni nyafo malika ko malika ko ayide ko ale ko de ko ale ni shiko ni momo ka million saba kila au ni ala na la kirache malika minana kabe jamana jo malika minana kale tay faso koy demisanu be e kerefe munu be kata mo arnake munu be ka na folo mina mo la e rabo kalama e mo demisanu genga biko e mo lu corriger e mo lu encadrer e ka kla ka jetu kulu ko na folo kla e ma folu demisanu ye aye wari mina mo munu togola ay tu ka waru duma e malika mo fo
Mogoni fu ne be tugu e ko ke e leaderi. C'est comme ne ka ta nafolo mine arasa tokola. Ne jene ka arasa ka boka mogodo goshi. Ne jene ka ta nafolo mine arasa tokola. Est-ce que ne jene ka kila ko ira arasa la ne bise ko kya? Ne jafarale ka to wari ira arasa la. Ne ba do ka foko ko arasa ere be so nyogona di ma. Ne ba do ka foko ko ni ne yo ke ko de kadi arasa yi. Ayati kunela. La hila Muhammad Rasulullah. Ne kata wari mine. Ka arasa ka boni mogodo ka dossier arasa ko tigi goshi ne ka ta wari mine non seulement nye wari no mambode ka kila ka ta fo arasa ko arasa dossier bla parce que ne jene na folo mine arasa ka kila ka fo ko ohonyame abe kila ka da joka de tay malikoi o foda dum mele jene ko ne be ta ka fo arasa ko bi ka mogodo goshi ko ne 3 millions 7 millions bolo arasa ka kila ka fo tuguni ko jene ko eni jiga ko wari kila ou be eni abibu ko wari kila ou be eni mogodo ko wari kila. Chien kelente, chien flatte, chien sabate. Kakla ka fotu ko awe ekipui. Shiko yi nimbe faka kuma kono. Ko ale ko malikama, ko ni mani kuma bla, ko anye ekipui, ko amalo bala, ko ne moko bala, ko parce que nous sommes d'équipe, nous sommes l'équipe. Ama foya. Aw ni alaji. Mais malika yɛrɛ bɛ min minɛ o ka girin n'olu ta ye o donc olu bɛ buruburu min minɛ malika b'aw to aw bolo wajibi de o ye parce que malika yɛrɛ bɛ min minɛ aw ta ɲɔgɔnna 3 4 malika b'o de minɛ donc aw ka buruburuni kɛ malika bolo o ye jeton de donc aw bɛ se k'o minɛ ka nin don in a kun kan bɛ nin don in de ma quoi i m'a ye a ko Siko ka bɔ a ko ni Siko ma bɔ ko Siko ka nin vocal minnu bɛ yen k'a bɛ bɔ n'o de ye wa Siko bilakun ye k'anw fa n'anw ba ni malika fɛn ne la. Siko activé kun befle. Aye be Siko la panka pruti fe la ka jene fanini ka banini ka jiga fanini ka banini ka abibu fanini ka banini ka sedel mo fanu banini de akun bela jele fle malika ko na ma bo an kama ko aw ka be bona kani arnaku de kabla. Siko la dama fo kale te kele la kale be arnaki la. Mais arnaki Siko mba ci da hon. Comme etate malikoye hina yerete kela tugu etate malikoye hina yerete kela mais ikoloshi doro ni bitaka madoro to ki kofle Siko na jene de afie ni bitaka madoro to ki kofle billahi to ki kofle wa ki doro ni boro do yo ni bi paria ibi ka nyini imayo me ka wili checkse de yana ki siga mo o neni ka kila ka dogo eka checkse atarami eka dabara ya tarami ebe mo fo ne ni ka klaki dogo ebe mo ba ne ka klaki dogo c'est comme petini yela ko la ma de bene bolo quoi parce que ne bolo ni adama don fo ne ni bi jodi ni adama don ba ne ni halala de ki horon de ki dare bi yela ba kuna bi jodi me ka mo ba ne ni ka bolo ki dogo ibi ni teye ibi ka dresu bla metanti ye ibi yoro fa metanti ye mais attends Facebook doronto ngoku farali le donne ba ko la sa ni mi be bo ki ka kuma fo ibe bo ki ka kuma fo respect konnala dogalmanta la foshitala me kan istiga mo ba muso blendeni ka mo fo aneni billahi ni ya fo ke checkse ki ka checkse dinya to da fa ki ka adresse bla o donne bina do ko jaki ba ma foshi bolo fla manani ko o donne ba do ki ba ma foshi wolo fuko parce que ti se ka ala ma do banu fo aneni ko barika be duila ebe mo baka kanini Siko ebe ki dogo ambika ani imana yoro fo nan 30 ye me ka checkse atrami ire dabole fleka warko be detail iko asu sangare wa kemedima koma be asu sangare nunu neni ulube wa kebe da awma ote jenete pigini tadi wani nyi mine Siko bilay bay shulo woni nyi mine bay shulo non seulement te wardi ma meni mine bay shulo nyafi I kofle doro ni bitaka me kofle doro ini c'est-à-dire nka frilama de 2020 konnala nka frilama no de fo ngo don de be banini ke ka adresse bla wani nyi ne kaye me ki sigi daba diala e madem midi soir ka pulani do ka musoloni siri kani sigi mo o fanu banenina me ibi nyini almantroshila ibe nyini fambeteye checkse aborami
qui m'a beau Facebook il kana terre ka chiko na terre ka na mi taki bla serke kono ki di fani ba ma ka foma tout wa mbe njo akungo koro akungo menjo akoro ne de afi parce que de sugu sale fou de sara fou daga de bora société dans la fou ay shigo balame mais shigo ka il ne conversation mi ke 57 minutes iba damne depuis ne ki mango kiriri allo faut ka se kuma labana ibi boy ba bebla comme ko koni ya bla koni malo bala nya nyini fe ala na la kira kama ni ne kilala boy ka bla abe mo bani ni ka kila ka taw sigi ka boli ka dogo ebe mo bani ni ka boli ki dogo te shiko ke chesa wala ke che mo ba ni ka adresse bla wa adresse mini ya bla ki fani ba kama nan tarangi ye adresse bla ka eri bla shiko billahi shiko Facebook ba la kale jibe ba la kale ake kana ne bani ni ki biti dogo ble ne ni e bani ni ke dora ki fani ba kama ika adresse bla o drone do ay shigo balame nyore fo kunu ko kone meto mani nyore fo kunu yibe ka ne bani ni mi ibabe ka yafa nyi nefe be shigo bakala be shigo balame shigo babe ka mi fo shigo ma abala me mesoro kata Ivan na rapidement ni baba ka video jo jene era lina somo be kontora city yemo be on bashi fo etila jene ne ba ni nefe ne de ne siruye ko siru be ka enneni jene ni ko galara ne ma yar ne te do etene do nga ne ba nyini fe ku kelero ka siru de nyini wallahi ku kelero ka nyini de ka blanina pour que ka ko tien sib jene mba nyini fe alla ni kira kama wallahi ikanto ika siru ko tonye nyera be wule ba ko nyini ku kelero ka siru de nyini ka blani ko sugula jena ne sekote ne foi tenga ne banyini de fe halisa ne be deli alla ni kira yere de jati kama ika siku tone ne bina nyanyini siku ka kola yame ake alla ni kira yere de kama de ika siku tonye yame atonye mi deli alla ni kira kama alla hali telefone tene bolubi alla ni ko kamera ga mulu to ko tende di ay sigalame ay shigo balame awli alaje shigo bade be kashila kali telefone tale bulu abeni danga denya bena million be taga dama abebe kata muso bobara la abebe kata hotel la ni chamurte mi bula abebe kata hotel awli alaje awye ni namere ali telefone te shigo babulu ay ala mere jene era lina somo be kontora city yemo be on bashi fo etila jene ne ba ni fe ne de ne siruye ko siru be ka enneni jene ni ko galara ne ma yar ne te do etene do nga ne ba nyini fe ku kelero ka siru de nyini wallahi ku kelero ka nyini de ka blanina pour que ka ko tien sib jene mba nyini fe alla ni kira kama wallahi ikanto ika siku ko tonye nyera be wule ba ko nyini ku kelero ka siru de nyini ka blani ko sugula jena ne sekote ne foi tenga ne banyini de fe halisa ne be deli alla ni kira yere de jati kama ika siku tone ne bina nyanyini siku ka kola yame ake alla ni kira yere de kama de ika siku tonye yame atonye mi deli alla ni kira kama alla hali telefone tene bolubi alla ni ko kamera ga mulu to ko tende di awera mere awera mere awe shigo ba manga mere ça dire ni me domna kashirale shigo ba ni vogali nke katine jenema awere shigo ba manga mere ola kuma dola ne ba fo nga ala ngana baga nyogon bama ay shigo ba manga mere munu ngokuma me na ngakala kalame
somɔgɔw bɛ yen kɔni tɔɔrɔ si tɛ yen ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɔni baasi foyi t'i la jɛnɛ ne b'a ɲini fɛ tile den de sigu ye ko sigu bɛ ka e nɛni jɛnɛ ni ko gɛlɛyara ne ma yɔrɔ ne t'e dɔn e tɛ ne dɔn nka ne b'a ɲini fɛ u kɛlen don ka sigu de ɲɛɲini walahi u kɛlen don k'a ɲɛɲini dɛ k'a bila nin na pour que k'a ka ko tiɲɛ si jɛnɛ n b'a ɲini fɛ ala ni kira kama walahi i ka n to i ka sigu ko to ɲɛ n yɛrɛ bɛ wuli n b'a ko ɲɛɲini u kɛlen don ka sigu de ɲɛɲini k'a bila nin ko sugu la jɛnɛ ne seko tɛ ne foyi foyi tɛ nka ne b'a ɲini e de fɛ halisa ne bɛ e deli ala ni kira yɛrɛ de jati kama i ka sigu to ne bɛna ɲɛɲini sigu ka ko la i y'a mɛn a kɛ ala ni kira yɛrɛ de kama dɛ i ka sigu to ɲɛ i y'a mɛn i y'a mɛn a to ɲɛ n b'i deli ala ni kira kama ala hali telefɔni tɛ ne bolo bi ala ni kamara gan bolo tɔ foyi tɛ ne di k'ayi sugu ba mankan mɛn sugu ba ko k'ale tɔ t'ale nin na sugu ba yɛlɛma ko 7 de filɛ yɛlɛma ko 7 sugu bolo sugu sugu ba ye den 5 de wolo sugu ye mɔgɔ 4 cɛman 4 musoman 1 sugu de y'a ba den fɔlɔ ye aw yɛrɛ bɛɛ y'a mɛn ko sugu ɲɛɲininen de don k'ale bɛna wuli ka nin ko in ɲɛɲini k'ale tɔ t'ale nin na sugu kana faransi u ye min fɔ k'i ye kɔnɔ yɛrɛ da yanga den na i ye papiye sɔrɔ sugu e ni ala n'ala kira cɛ i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ sugu e tɛ tɛmɛ 25 kan k'e ka taa baara kɛ e ko ayi k'e bɛ n'i sigi ka mɔgɔw fanu ba neni yɛlɛma ko 7 sugu ba mana mɔgɔw ba neni ni mɔgɔw taara ba ni mɔgɔw y'a ba yɔrɔ ye a bɛ ba déménager sugu ba filɛ nin ye fo Bamakɔ bɔda sugu y'a ba bɔ fo Bamakɔ bɔda an bɛ sugu ba bɛ ɲini k'a ye bilahi a ma ja wa a bɛna taa déménager tugun n'i ye sugu ba ye dɔrɔn a b'a déménager n'i ye sugu ba ye dɔrɔn a b'a déménager aw ni ala cɛ o la ne ko kuma dɔw la n k'ala an wolobaw an kana bakuma a bɛɛ ye sugu ba mankan mɛn aw bɛɛ ye sugu ba mankan mɛn sugu ba de filɛ kasi la wa sugu ba bɛ burumusi de don sugu min n'aw bɛ k'a kuma a bɛ k'a ye sugu fa ye mori de ye e bɛ ka tugu mɔgɔ kɔ ko mɔgɔ min bɛ ka moriw kɛlɛ e yɛrɛ wolofa ye mori ye sugu fa filɛ nin ye fɛn na nin sugu fa filɛ nin ye tuba sugu fa filɛ tuba moriya la e bɛ tugula malika kɔ malika min ko k'ale ka liti ye ko ka karamɔgɔw kɛlɛ ko ka moriya kɛlɛ mais e yɛrɛ sugu wolo fa ye mori de mori sugu fa tɛ fosi kɛ ni mori baara tɛ wa sugu de y'a ba den fɔlɔ ye sugu de y'a fa den fɔlɔ ye sugu dɔgɔnin fɛn bɛ vocalu bɛ yen n t'olu je dɛ bilahi vocalu bɛ yen n tɛ nin je sinon vocalu bɛ yen sugu ba ko k'ale su ni sugu ma bɔ nin na ale su sugu kana jɔ a kunna k'ale su sugu dɔgɔninw ko walahi ni se b'olu ye sugu ka dɔrɔmɛ 1 olu t'a dun mais se t'olu ye fosi t'olu bolo wa sugu balimaw tɛ sugu bolo fosi sugu ba tɛ sugu bolo fosi sugu fa tɛ banaba sugu fa bɛ tuba moriya la a fa tɛ banaba a fa bɛ tuba moriya de la moriya a bɛ moriya de kɛ e bɛ wuli k'e bɛ mɔgɔw dɔgɔya e yɛrɛ fa ye mori i tɛ taa i ka cɛkɔrɔba ka dossier ta k'a di malika ma fɔlɔ a k'o bɔ moriya la fɔlɔ han ka musokɔrɔba tɔɔrɔ ka musokɔrɔba ɲani mɔgɔninfinw bɛ k'u baw bɔ e ni ala n'ala kira cɛ sugu e ba min kasila e ɲɛna k'e bɛ min sɔrɔ nin ko la k'u tɛrɛ ne de bɛ k'a f'i ye bilahi i woloba ɲɛji bɔ Facebook nɔfɛ wala e tɛ fosi sɔrɔ Facebook ka nimisa kɔ fɛn bɛɛ ni ala cɛ i tɛ fosi sɔrɔ dangaden kunna de i tɛ fosi sɔrɔ fosi bɛɛ ye sugu ba kasika mɛn nin a bɛ k'a fɔ ko sugu ɲɛɲininen don k'ale nin tɔɔrɔ la musokɔrɔba nin tɔɔrɔ la parce que ça fait combien de fois siɲɛ 7 a bɛ ka musokɔrɔba déménager
mɔgɔ ka doni b'a kun musokɔrɔba ka doni b'a kun ni musokɔrɔba yɔrɔ yira dɔrɔn a bɛ musokɔrɔba déménager ko ni musokɔrɔba b'a déménager ko dɔ b'a sɔrɔ ko k'u bɛna taga ko dɔ kɛ musokɔrɔba la mais i tɛ bɔ a kɔnɔ ɲɛ kelen i tɛ nin ka vidéo kɛ komi mɔgɔ tɔw togoya mun na i ka mɔgɔw fɔ n'u baw to yen i ka mɔgɔw dénigration sugu dɔw to yen nɔ n'i tɛ fɛ mɔgɔw ka ko dɔ k'i somɔgɔw la a dɔgɔnin Siko de y'a ba den fɔlɔ ye Siko dɔgɔnin buruburu de bɛ yen nɔ mais Siko bɛ ka ninnu bɛɛ tɔɲɔ a ka nin ba neni nɔfɛ a bɛ ka ninnu bɛɛ tɔɲɔ a ka fa neni nɔfɛ mais bon n bɛ bɔ i la quoi parce que i ka histoire ça fait trop pitié Siko bɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko nafolotigi den don c'est à dire pigini tɛ Siko somɔgɔw bolo pigini bilahi pigini Siko ba filɛ luwanse la nin ye pigini Siko ba bɛ farini de feere farini bulonda la a bɛɛ bɛ n bolo mɔgɔ lamɔliya de man di ne ye a bɛɛ bɛ n bolo a bɛɛ mais a bɛ k'i yɛrɛ kɛ Facebook kan komi ale ye waritigi denni de ye Siko ba bɛ farini de feere bulonda la wa u ko ni Siko ye an m'a mankan mɛn k'ale téléphone t'ale bolo wa ni Siko ba ye Siko mana loyer sara ka ban Siko tɛ hali balo san ka d'u ma o loyer in wari de dɔgɔnin bɛ k'o de fɔ k'ali ni se b'olu ye kɛ ko Siko ka dɔrɔmɛ kelen tɛ taa olu kɔnɔ ko parce que ko Siko ka wari k'a fɔra k'a tɛ dɔwɛrɛ dɔn mɔgɔw fa n'u ba neni kɔ Facebook kan ko ni se k'olu ye ko Siko ka dɔrɔmɛ kelen tɛ taa olu bolo Siko ba bɛ farini de feere bulonda la mais a bɛ k'a yɛrɛ kɛ Facebook kan i b'a fɔ k'ale ye waritigi denni dɔ de komi Sekola dɔ de y'ale ye ka sɔrɔ kɛ Siko ba bɛ farini de feere a da bɛ ja Malika la ka tɛmɛ e kan Malika yelen tɛ a da bɛ ja Malika la ka tɛmɛ e kan donc Siko n b'i bila yan nin ye avertissement de i k'i sen bɔ Malika ko in na ni m'i sen bɔ Malika ko in na Siko i hinɛ bɛ ne la i ka musokɔrɔba kama parce que i ka musokɔrɔba ko k'e de ye denkɛ kelen ye k'i nana tunga fɛ e de ye denkɛ kelen ye i y'a den fɔlɔ ye quoi donc i nana tunga fɛ ne tɛ fɛ ka problème las'i ma mais Siko ne ba to yen mɔgɔ si ma ne ba dɔgɔya k'i ma problème sɔrɔ Siko ne ba to yen ne ma deli k'i ba neni wa ne tɛ n'i ba neni ma deli k'i fa neni mɔgɔ ma min k'i la ka n'a k'a tigi la i ko Malika ko na i ma bɔ k'anw dɔgɔya k'a bɛ bɔ k'i ka vocaliw bila i ka arnaque vocaliw bila ne jɛnɛ bɔlen filɛ k'a bila diɲɛ bɛɛ y'a ye donc i yɛrɛ bɔra bi k'i ye arnaqueur ye bi arnaqueur ye sini donc i ka kuma fɔ i ka ne tɔgɔ b'i ka ko la Siko i ka kuma fɔ i ka ne jɛnɛ tɔgɔ b'i ka ko la walahi Siko n'i ma ne tɔgɔ b'i ka ko la ne tɛ miiri ba ka kumakan ma bilen ni min y'i sɔrɔ Siko i y'a ɲini i ka musokɔrɔba ka vocaliw caman de bɛ ne bolo deliw ni kumaw mais ne kun bɛ k'i to yen nɔ mais n'i ko k'i t'a dabila continue n bɛ taa Ivan na rapidement Ivan i bɔra yan nɔ kunu don o ma sɔn ka vidéo ɲagami parce que vidéo bɛ janya kojugu hali nin yɛrɛ je vais faire rapidement parce que vidéo janyara a taara 1 heure la ka ban mais c'était un peu nécessaire et Ivan i bɔlen don ni histoire wɛrɛ ye ko baraji muso ko Alasa ko k'a b'o sen minɛ k'o sen ma minɛ mais ne y'o sen ma minɛ o fɔ k'o ye de e yɛrɛ ko minnu sen minɛna fo bi i ni preuve kelen ma se ka bɔ ne ko aw ti fara ka bɔ adamadenw na ko sen minɛ dɛ a donna a fɛ a bɔra an fɛ mais baraji nin yɔrɔ in na ne y'o de fɔ aw ye danjugu n'i y'a sigi i b'i sigi ka conséquence makɔnɔ don min na Ivan nana ko ne jɛnɛ sen minɛna ko Aminata Sɛnpara sen minɛna ko Awa Keyita sen minɛna e baraji de y'a fɔ aw ka groupe kɔnɔ ko bɛɛ ka Ivan to yen ko Ivan k'o ye tiɲɛ fɔla ye baraji ne m'a fɔ ye ngo akana glomina ka okoko ɲɔgɔn ne m'a fɔ ye ngo glomina ngo adamaden kana glomina k'i ko ɲɔgɔn o do e baraji kun t'a dɔn ko bɛlɛni tuuru k'a bɛ se e yɛrɛ muso ma hali ke muso exposé bi ne b'a dɔn baraji a man di ye mais glomina fɛ baara bɛ tan ne glomina fɛ ko bɛ tan ne adamaden fila bɛ yen kan'u k'i ko kɛ ɲɔgɔn dɛ glomina dangaden n'i y'a k'i ko kɛ ɲɔgɔn bilahi a bɛ su ka bila i la a ma kɔrɔbɔ a ma Siko ye hali n'i ye Siko to yen o t'i to yen dangaden de don a y'a ba ka kuma mɛn wa glomina fana bɛ ten
domina abeka anw dénigrer ka galonjugu ta ka da anw na e baraji de ko i ka groupe kono a vocal be i ko i ka groupe kono ko beka Ivan te ko Ivan beka cinye de fo Ivan mana ni muso yɛrɛ ta ka no exposé kɛnɛmaya bi o de la kojugu baraji kana kojugu encourager a tɔnɔ fili yɛrɛ bolo bi i muso ni cini i muso filana a tɛ Facebook ka yala yala la ni mais Ivan kalabanci kalabandɔgɔjɔla o de ye aw ye mɔgɔ fɔlɔ dɔ de bɔra n tɛna o tɔgɔ fɔ parce que o tɛ intéressé quoi mais videoman dɔ de bɔra a videomani bɔlen a ko Arasa ye baraji muso sen minɛ ko Arasa ye baraji musonicini sen minɛ tellement que ninnu bɛ kalabanciya kɛ ninnu ye yebali fɔlɔw ye Ivan fɛnɛ bɔra ko ayi dɛ ko musonicini tɛ dɛ ko muso filanan an m'a ye ninnu ye kalabanci ye cogo min na an m'a ye ninnu ye yebali fɔlɔw ye cogo min na parce que ko fila de bɛ yen u tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ko Arasa ye wari minɛ n'o ma marché k'a ye muso min a bɛ se musomaninw ma u bɛ se k'o fila dɔrɔn de fɔ parce que o fila dɔrɔn de bɛ se k'a ka liti tiɲɛ k'a lagosi quoi u bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ mais Arasa ka vidéo tɛ yen k'u bɛ se ka min ta ka na n'a ye k'a fɔ ko ayi ko Arasa ye nin fɔ ko nin ye nkalon ye quoi o vidéo t'u bolo ka kɛ donc u tɛna na dɔ wɛrɛ ye Arasa ye senw minɛ Arasa ye wari minɛ Arasa ye sen minɛ c'est comme n'a y'a sɔrɔ ko adamadenw tugura Arasa de kɔ k'a kana sen minɛ c'est comme n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tugura Arasa de kɔ ko a kana nin kɛ mais Arasa ye wari minɛ o a fɔra de k'aw kana nin prévu ye o ma sɔrɔ o bolo a ye sen min minɛ an ma deli k'o sentigiw ye fɔlɔ ka na Facebook kan hali aw ye minnu fabriqué olu nana ko olu sen ma minɛ Lagare ka histoire la Lagare de bɔra yan nɔ ne bolo ni aw ye hɔrɔnden aw man ka sen minɛ ko kuma don Arasa ka histoire la Lagare bɔra yan k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye ko Baba Kamara n tɛ n ta yafa i ma i ye nkalon tigɛ ka da la mais hali bi u b'u sɔn ko sen minɛ ko kuma ko Baraji ko Baraji y'ale wele k'ale muso sen minɛ na ko Arasa kun bɛ ale muso sen minɛ ko mais ko muso ye hɔrɔn ye o ye halala ye o ma sɔn k'ale Ivan fɛnɛ k'ale muso k'ale muso ma sɔn ka gɛrɛ Arasa la ko parce que k'ale muso bɛ mɔgɔw dɔn kojugu muso bɛ mɔgɔw dɔn mais muso ma se k'e yɛrɛ dɔn parce que muso furulen ma ka tila ka furu ka sa muso m'a dɔn k'e ye bugɔlikɛla ye muso m'a dɔn k'e ye alcoolique ye donc ne muso bɛ mɔgɔ dɔn a ka mɔgɔ dɔn tɔ k'a jɛ don sinon a kun kan k'a dɔn e yɛrɛ ye den qualité min avant que ka taa furu siri e fɛ mais mun ye ne dabali ban Arasa bɛ bɛɛ sen minɛ fo min ka di olu ye adamaden min ka di olu ye o sen tɛ minɛ dɛ bon mɔgɔ minnu man di olu ye hali n'olu sen ma minɛ k'olu sen minɛna diyagoya kabako o tuma arakin dɔ bɛ yan aw ni Ala cɛ cohérence bɛ min ni mɔgɔ min ka di olu ye hali ni Arasa sira o tigi fɛ yen o sen tɛ minɛ mais ni mɔgɔ min man di olu ye hali n'o ni Arasa ɲɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye n'o ni Arasa bɛ ɲɔgɔn ye photo de la o sen bɛ minɛ photo i ni Arasa ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn jabarani na Arasa b'i sen minɛ k'a to jabarani na e bɛ téléphone kɔfɛ Arasa b'a kɔfɛ mais e sen bɛ minɛ mais hali ni Arasa n'i sira ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ ko olu ka di o tigilamɔgɔ y'u diyaɲamɔgɔ ye o sen tɛ minɛ kabako tɛ aw ka histoire cohérence t'a la maliyɛn denw tigɛra aw ka sen minɛ la aw de y'a fɔ Ivan ɲɛna Arasa y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko sira Jɛnɛba fɛ yen ko Jɛnɛba ye tobili kɛ ka diyan Jɛnɛba ye n bonya Jɛnɛba ye n karama Ivan mais e ma deli ka bɔ k'a fɔ ko Arasa ye Jɛnɛba sen minɛ a vidéo bɛ yen dɛ Arasa yɛrɛ de da ko Jɛnɛba ye n bonya k'an karama n sira a fɛ yen a ye dumuni tobi ka diyan a ye n bonya a denw ye n bonya mais Ivan Jɛnɛba sen ma minɛ dɛ parce que Jɛnɛba ka di e ye Arasa tile kelen tɛ ne Jɛnɛ min ka bulonda yɔrɔ dɔn i ko ne Jɛnɛ sen minɛ na a ye ne sen minɛ ka sɔrɔ hali a ma se Faransi a ma kabako ye parce que Ivan ko
ko arasa ka clé min b'a bolo a ka clé in ye clé min tɛna je fo ka diɲɛ dugukolo meleke o clé a ko ko ne ka seminɛ b'o clé in de la mais sauf que ale ye clé yɛlɛma don min na o don y'a sɔrɔ ne ni arasa ɲɛ ma kɛ naani ye parce que arasa fɔlɔ la Espagne de donc arasa fɔlɔ le Espagne ale Ivan ko arasa ka téléphone k'ale y'o ta ko ka taa arasa ka dono bɛ yɛlɛma donc dono ninnu yɛlɛmalen o y'a sɔrɔ ne sen minɛlen b'a kɔnɔ o dun ne sen bɛ ale k'o bɛɛ bila don min na a ka téléphone kɔnɔ o y'a sɔrɔ arasa ma se Faransi a ye ɲɛ bɛ kuma la arasa fɔlɔ la Espagne arasa fɔlɔ le Espagne Ivan ko a ka video fɔlɔ kɔnɔ ko arasa talen Espagne ko ale ye arasa y'a ka téléphone d'ale ma k'a ka taa pisi k'a kɔnɔ ko ka forfait k'a la donc ale ye arasa ka téléphone donow bɛ yɛlɛma kodɔnnaw a ye kuma lamɛn n kan bɛ kodɔnnaw de ma tiɲɛtigiw a ye kuma lamɛn a ka kuma seereya tigi Ivan ko arasa talen Espagne arasa y'a ka téléphone di ale Ivan ma ko Ivan ko ta pisi kɛ téléphone kɔnɔ k'a ni connexion pisi kɛlen téléphone kɔnɔ k'ale ko téléphone dilanna ma ko a bara ta dɛ ko ni cɛ in bɛ ka ne nalomaya minɛ koyi ko fɛn o fɛn bɛ ni cɛ in ka téléphone kɔnɔ ko a bɛɛ yɛlɛma kun donc téléphone fɛn bɛɛ yɛlɛmalen ale taara sɔrɔ ne jɛnɛ sen minɛna ale taara sɔrɔ Aminata Sɛnpara sen minɛna ale taara sɔrɔ Awa Keita sen minɛna n bɛ da ni mɔgɔ saba ma fɔlɔ a ye kuma lamɛn dɛ a taara sɔrɔ anw mɔgɔ saba bɛ sen minɛna ale ko papa ye o kɔfɛ o bɛɛ tɛ Ivan bolo sisan mais ale bɛ ne ka sen minɛ ye don min na o don y'a sɔrɔ arasa ma se Faransi yɔrɔ a ye kuma faamu sisan arasa ma se Faransi donc arasa nana Faransi sani ani ne bɛ ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ a ye ne sen minɛ quoi o tun b'ale bolo kɔrɔlen mais o y'a sɔrɔ ne ni arasa ma deli ka ɲɔgɔn ye diɲɛ dugukolo yɛrɛ kan arasa nana Faransi ka bɔ yen ka taa Mali la ka kalo kelen kɛ kalo kelen kɔfɛ a ka sɔrɔ ka avion fɛnɛ ta ka taa États-Unis a tagalen États-Unis ka semaine kelen ni kɔ kɛ ka sɔrɔ ka taa Philadelphie o bɛɛ kɔfɛ de ani Awa Keita ye ɲɔgɔn ye mais sani a bɛ taa Amérique o y'a sɔrɔ a ka Awa Keita sen minɛlen o video bɛ ale bolo ka ban aw ni Ala cɛ ni nin ti gulɔmi kan ye ni nin ti katakata kan ye nin bɛ se ka kɛ kan jumɛn n bɛ fɛ minnu bɛ taa Ivan ka video partager c'est à dire aw k'a lajɛ aw bɛ ka mɔgɔ qualité min disjoncté min ka video partager quoi donc arasa ye ne jɛnɛ sen minɛ ka sɔrɔ a ma se Faransi n'a ma ɲɔgɔn ye dɛ mais a ye ne sen minɛ ani Aminata Sɛnpara ma ɲɔgɔn ye mais a y'o sen minɛ a ka sen minɛ Awa Keita ka sen minɛ video b'a bolo k'a sɔrɔ a ma se Amérique fɛnɛ parce que arasa taara Espagne de ka bɔ Espagne ka na Faransi ka bɔ Faransi ka segin ka taa Espagne Allemagne ninnu bɛɛ yala kuma ka surunya a ye Europe kɛ ka segin ka taa Mali la a tagalen Mali la a ye kalo kelen k'o kɔfɛ kalo filanan a y'i préparé a taara Amérique mais sani a bɛ se Amérique o y'a sɔrɔ a ye Awa Keita sen minɛ fantomiya la quoi sani a bɛ na Faransi a ye ne sen minɛ o bɛɛ tun bɛ Ivan bolo ka sɔrɔ arasa n'anw si ma ɲɔgɔn ye anw bɛɛ ka sen minɛ bɛ Ivan bolo ka sɔrɔ anw ni arasa ma deli ka ɲɔgɔn ye aw ni Ala cɛ o de bɛ na sigi ko adamaden dɔw bɛ to ka video partage mais nin bɛɛ kɛra Ivan sera ka nin bɛɛ kɛ mais bizarrement ne jɛnɛ ma min faamu arasa sira jɛnɛba min fɛ yen ni arasa yɛrɛ da y'a fɔ a ka video la ko ne ye jɛnɛba ye n bonya n sira jɛnɛba fɛ yen a ye n bonya a ye n karama a ye dumuniw tobi ka diyan n kun tɛ fɛ jɛnɛba ni n ka bila ɲɔgɔn na mais jɛnɛba ye ko dɔ kɛ a ye n tɔɔrɔ arasa min ye nin fɔ mais bizarrement Ivan bɔra ka kɛlɛ kɛ anw fɛ ko munna anw ko jɛnɛba sen minɛna est-ce que aw ye histoire faamu Ivan ne ye kɛlɛ kɛ ko munna ko anw ye jɛnɛba ka sen minɛ fɔ ko munna anw ko jɛnɛba sen minɛna ko anw ye jɛnɛba dɔgɔya parce que ko anw ko jɛnɛba sen minɛna
wa Ivan ni ko kan semnena I muso semnena Jeneba semnena I mana mogo fo be semnena mogo kadi a be semnena ote abana mais di moment ke ko do sema mine wa an yere sema mine fika so fene de ma et tu sais que na on semine jakuya après ka kla ka fo ko do be kulu sente mine en même temps et Ivan ku ka vidéo be kono tugu ko arasa yere de te muso ye na mi semine mais jabe dese dowla a desera towla e ko ka te dese mo wero la ote jugu ya kai donc ambe boy mais baraji comme mec yi soro yere ka la yini no yere ka la yini no de I mogo shima nyini ka sima yere da nyini ka sima parce que an taw be fo domina ele baraji ko aya to e kaka fo ko Ivan ti galon tike si ça turu sele ima donc baraji iti boka kuma ni ma boka kuma donc I muso ko ni Ivan yi muso dale fe kono de ko baraji muso sema mina duna fa boran fe nti fe nga do kuma ngona passer baraji yere makuma no bole baba kamara iye kunu ye video ke voilà o le fori ki ga video ke kana dogal make ni ma on dogoyo ti dogoyo ni ma on dogoya baba kamara ti dogoya ika kunu video nyaaye c'est très bien mais ala ki deme arasa ko kelela ala kana atoika arasa ko kelebla ala ka dongo do énergie kuradi ma ikase ka arasa kele parce que baba tant que be ka arasa kele o koro ko arasa be ka tanyedi ni arasa ko kele bla dongo do koro ko arasa détruire la wa ala ka énergie dima ala ka to dia dongo do ika force sur ika arasa kele mais baba on fait ne bien ambia ne bolo baba Malien den compte là en bena 19 millions d'habitants parce que depuis là où on a 18 millions là bi on a 19 millions là au diario de au majo yodo parce que 18 il mena quoi au calcul mena ala ka 18 millions d'habitants ça baba kamara ara sa wulila ka be mauvaise gouvernance kele o mauvaise gouvernance o baba o secteur wera tebe min kele wa ne bolo arasa nana ka be fendo kele ko chama be mali kono mi ma kele folo e ka ti nyeshoma sur 18 millions d'habitants arasa e mo joli nyele munu nyama yelo ne ko mune ete ti nyesholu makolu nyele ni wa arasa e mo munu nyele ke bolu nye datu parce que arasa kele bagade e be fe arasa détruire. C'est comme si arasa e mo munu nyele malikola e be fe kolu nye datu ne bolo arasa ye yoro do deta ka bola bara arasa mo dogo mo shila arasa ko mali problème ga cha nte se ka beke mo ba fa ki ba beke e na figure e publicité donc ne ti se ka beke ne dara yoro na mo wele kata ko wele ke mais aw be balane be arasa sena arasa wulila ka yoro mi nye daile arasa wulila ka yoro mi fura aw be ka bogota ko ke na yoro mi fura abe nyamata ko ke na yoro mi fura abe nyamata ko ke aw ni alati mali problème banawa mali problème ma bon ay secteur do ta ko nye choma ay 19 millions d'habitants mo million tani konoto fo million tani shenga do million tani konoto na ani ala na la krachi ara say mo mi nye dele est ce ala be mo million flabo million tan drube be abenye datuguleno million tan drube ko malite bonogola million tan drube ko ansato kan an wola ta wambe sata ne ko anna ya ujila jaka million flawere nye dele amake million nani wa mais aw koko ay kaw ti se ko wereke fo ala sa ereka jama fitini kaw be taw balo fene sina alors que malien compte dan bena mo million tani konontone aw ni alaji kebe arasa kaliti keto dabla ko foka jiye du ko lo meliki kana dabla de ma on ki kan fo tuini ika on baw tuini eti se ka on bo arasa ko
e ma tugu ko e ti se ka on bwa ko e ko arasa ye mo semine baba wakati kera la ni arasa kungo ka be ere semine e kumeso ere baba iba do ne ba do iba do me ka kuma mi fo iba do mba do ti galondela baba kamara e joya 3h du matin ka arasa makono arasa de pala kane jene da majo ka 3h du matin ka arasa makono baba e joyi se tege flaka ka 3h du matin ni galono boy ka fo jene ko galono ni horon ni halala boy ka fo ko jene be ka galona arasa ka nali ko folo la e joyi se tege ka jusqu'à 3h du matin 3h du matin ka arasa makono e ne ta domina kataka ne hotel la katane blasra hotel la do réunion kumbe on ni arasa ni nyonche président ni arasa ni nyonche ado iye metri gino wele ki be fenga arasa ye metri gino kima ko ay kite ko atiki na arasa ira nyona baba e kuma fo ni do be yini ngana kashinya jila ko ke to ke ni arasa ka nyona e kumeka e fi kuma yini ngana sujidi bi kebe fe ni arasa ka nyona oko ko ara ne futi bolo kati se ki na arasa ira nyona iye kan sugu bala jele fo à la fin il ko bo ki ba arasa makono che ki mako baba ko c'est bon vas-y va chez toi il faut arrêter ça baba ça dit ne baba ye odon kana baba ye Facebook ka ça dit baba o la li kuma do la ko ne ti finga kuma baba fe kwa billahi parce que ne baba ye fe ne baba ye ya arasa na do follow na ko follow Francis ne baba ye maima ko mina arasa no fe ka baba ye ta ka prem na arasa no fe odo ni arasa kungo baba na ibo bara jambe do ke ekumi gere bila ekumi gere je sais baba e bene do ibita mana ka on le fo che ne tigele be la sa e ne bolo fen funi ne kwa o la li kuma do la manne ki jabiere parce que ne yi kateme kunu ibini ka veri do ki sigi mobile luele ngona ki sigi mo ka mobile luele ngona ka bagabaga ni mana kan fo c'est-à-dire mo munu mi ye olu de ti do ne yiye ne baba ye e baba ne odo ni arasa kungo baba ko chegere ere kumegere mo wera sentere ere se c'est-à-dire ni baba ye quoi mais il est quoi souvent il me fait très rigoler wallah il me fait très rigoler parce que des fois à rien de même mine quoi wallahi parce que c'est là mo do fara no mo munte arasa fait mais ne baba ye ni ne baba jolé ye et puis baba ku me de no de tuwa ko do de la rasa tira baba bolo arasa tira baba bolo à 1h du matin va soro on kelanga hero na o me kata parce que dongo do ana arasa ku me compte rendu de ke on me kiango compte rendu la on me kata baba arasa tira baba bolo ça dit laisse tomber quoi arasa ko baba etay mu ko modale ne afiye ni bi na ya ni den kanana iba senge koju parce que ne tiklanga chula ati nyongo yijuna baba tura da fama kungulo ke ta baba tura tani cara sa jigira ka kwa no donta wole dona kwa ça dit le baba ye quoi comment la ça dit baba il me fait trop rigoler wa aben pitié quoi il me fait trop pitié wallahi ne fo baba ke tanta do ara sa ye ni chiti ka kandoro ka sinanga ka ascenseur ta ka yelenga ta ya sura ontemena o ko fene ba yi nga ko nga kera togodi ko che ko ara sa le re so fo 3h du matin o de ko fene ma de nya bolo tugu o ko fene ma de nye kwa ara sa chira bolo ko me baba ite mu kosuwe na finya na nibi na ini de nga na ibi de singa koju c'est pas bon ça hein et le baro ne tinyo ngon jona parce que ne tinyo ngon jona nya fie ka to na ndenye ya no demuson do de kuno habita 12 ans moins de atete me 12 ans ngona 12 ans nga jikin quoi demusoni germany do de kume ka boluta ntaro ko mo mi de c'est-à-dire akume de nta otage là pour que inikima arasa ka se ka ke priorité de nkama quoi mais au benata quoi
arasa te sogata donc ala se kanga dai ka kana to ka de me akerefe donc o bena ta bina ndenye donc arasa chila bolo jamala ore se feda atita ndenye tugu mais arasa chigo juga bula yi jode ka kungolo moshi sadini kwa ngo ni ngoni arasa kungo ko baba isiliki nyeshima billahi akumbake sadini mba donc quoi ola ne be alaje ni bi baba laje ka baba laje sabu sara sata jabi quoi ga yele bula mali be arasa bulu billahi iba kala ba ale arasa ta so baba ko ne baba ma fara sara sa be kiri yele ne wala dai sigi kala tara sa te ne je kuma do wani arasa na la no ya de gara da o baba go joni iba kala ba be ki ko iba amara arasa be fo baba ma wa fo ko e ka be alibia aba fo mo asa ba fo ko e ko baba be alibia ko ko basi tala ko bale basi tala sa jini dire bere da bali ba e arasa maisa moni fi me ka fo ka ti to no abi ta ka fo ko basi to la wa fra wa wo basi fo istala ah ko c'est bien no grabe yele pasata en ala na la kila temba ba sa jini ala sama kila mo nyana ma ko video la jella kuma tema boni ya ere jini ga ba ayara ka na sama de ngala je fenêtre ni baba ko le ba rasa ka charge do on ne beto gara sa dala gorobo wallahi bi na sa na ne ba dala gorobo situnere ne beto ga dala gorobo le na ngo arasa ngo baba afo ko ko baba bele ko ko basi tala do wo wala basi fo tala no gara bitti ke yela ka ko ali do dala ko kala kana o ke baba nyone no wo ha bo ko pase ala bade ni kara baba nyongona inya be fiedi ali moko mala nyuma yake itaye kala kanange baba nyongona nga amina ya rabbi ala tange baba nyongona sajiri no ye nyongo soro ambale ka kuma de ke ka yele ka tege chinyongo tege kono bwale re furune basa bogotigi ako kone shi bine no bilahi baba dire shi bine no e kale ni shi to nyona sa me baba bogotigi kwa wallahi baba nene ye sigin kerefe ka perigi do e kungolo la ka urujana mulu timba e da kono wallahi baba do be so wala fo ko jere ko chegi ki teru muse chema isambe ko bubala mo be no fo mo na ko teru muse ko vraiment cheju baba billahi nire aya anga koroba baba wallahi invité baba ni a invité doro mininga perigi yo ala perigi lu bembole akwa lesto olu e jugu son peroni ninga brésilien do beta ninga rouge à lèvres ba iyera ka kuma ko jena na ka rouge à lèvres meto do timba nya kono ka kale cherente kata ki makie ki sigi billahi na video ki ate baba rikuni abe ka yena ko bogoti kwa fashion do sigi no musoni shimbara kamele ngora ni shimbara baba bogoti kwa fashion baba mani sigi na perana kuma do la fo bito ka yere fana mina do fa mo shima adera ni la ne muso yo mi kamele ngora shimfa le ko sigi kebe kamele ngora ka keleke to kamele ngora bolo magamani ko dodo fifi joli magamani narada wala yo dara mo meti era chi baba te ka kono bilai na fulo mainsa ni na soro ko wa baba fle baba be wari di musoma baba be sadi wo ama baba ya baba ka na fulo bebe ta bubarala ola ni sadi j'aime pas ka baba répond quoi parce que ne be tellement que ne be sigi ne be baba la quoi mo ko ti baba do
olu de bɛ baba lajɛ quoi mini bi yele baba la quoi baba ka wari bɛɛ bɛ taa bubara de la ni baba ma wari da kan k'a tɛ muso sɔrɔ mais leke bogotigi kwa fashi wa i ɲɛ b'a la a tɛ balabala ko fɛ koyi jula mobilité koyi bogotigi ɲumanninw dɛ a bɛ t'i ɲɛsin olu de ma donc n'a taara Mali la sa ani miliyɔn 2 de bɛ taa bɛɛ bɛ don bogotigininw na wa jula mobilité aw kana filɛ n'a kwa fashi a tɛ taa ɲɛsin a ɲɔgɔnna balazi ma dɛ a tɛ taa ɲɛsin a ɲɔgɔnna kotobale dɔ ma dɛ a bɛ minisiri minnu ka k'olu défend olu ka bogotigi ɲumanninw dɛ a fana bɛ t'i ɲɛsin olu de ma olu ka mɔgɔ t'a la koyi manani fugula nafama o ka k'i pɔsi kɔnɔ dɔrɔn n'o b'i pɔsi kɔnɔ olu b'u ka piya minɛ olu yɛrɛ ka kuma i nɔgɔ tɛ k'ulu la i fosi tɛ k'ulu la olu b'u ka piya minɛ dɔrɔn k'u ko k'u jɛ k'u furan ka tɛmɛ i m'u ye u b'i ye wa a bɛ dan o kelen ma koyi baba mana taa Bamakɔ musomani 5 fo ka se 6 ma o de bɛ baba bolo baba i bɛ ne dɔn ne bɛ dɔn ne tɛ bɔ ne aw de bɛ don mɔgɔw ka vie privée la a musomani kelen o kelen ni baba bɛ s'a ma n'a ma 40 di a bɛ 60 di aw ni Ala cɛ musomani sigilen don a ka tranquillité la e n'i ka capote bɛ ka yala o bɛ ban de o tɛ ban koyi min ka go musomani ninnu i lata kana s'olu ma dɔrɔn i ka jijugu kana s'olu ma n'i ka jijugu tɛ s'olu ma dɔrɔn 40 capote b'i bolo olu tɛ ban koyi wa a mana ta n'a y'a ka minɛn jigi a b'i ɲɛsin kelen bɛ yen ayi o y'a ka préféré de n'a taara dɔrɔn a b'i ɲɛsin o ma fɔlɔ k'o ka 60 o calculé bɛ enveloppe kɔnɔ k'o bila a n'o bɛ ɲɔgɔn to bo taba o su kelen a bɛ taa baba bɛ avion ta yan fɔ Marɔku e bɛ kuma mɔgɔ ka sen minɛ la e den min n'i y'a yira o e den min filɛ kalan na nin o e den tɛ fo 19 ans wa 18 ans la o tɛ kɛnɛmaden ye e bɛ da don mɔgɔ ka kɛnɛmaden ko kuma la e bɛ da don mɔgɔ ka sen minɛ ko kuma la o tɛ e ka kɛnɛmaden ye baba bɛ mobili avion ta yan ka taa fo Marɔku musoko la a bɛ Marɔku yala n'o musomaninw ye wa ale de b'o billet bɛɛ bɔ dɛ o billet o fɛn o ale de b'i jɔ n'o bɛɛ ye maliyɛn musomani i y'o bɔ Mali kɔnɔ ka taa n'o ye Marɔku ka taa Marɔku yir'o la o t'o ka petit pari ye ka 1,000,000 ta k'o d'o ma o k'a ka kurusiniw kɛ k'a ka shoppingw kɛ o fana b'i yɛrɛ yira Facebook ni fɛnw kan yen nɔ o ka vie ma diya wa baba ka wari bɛɛ bɛ taa tan de wa anw yɛrɛ fana faw bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ an baw bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ mɔgɔninfinw faw tɛ to yen dɛ mɔgɔninfinw ba tɛ to yen wa arasa tɛ to yen musomaninw a bɛɛ bɛ t'olu de la a bɛɛ bɛ taa nin bobara dɔrɔn de la musomaninw bɛ invité ka taa Marɔku an b'a ye kuma caman a bɛ taa Marɔku n'i y'a ye Marɔku dɔrɔn a ye musomanin dɔ invité ka taa yen n'i y'a ye ka taa Mali la dɔrɔn a taalen don sunguru tigɛ de la a tɛ taa fosi la ni sunguru tigɛ tɛ ni nkalon don baba a tɛ bɔ i k'a fɔ ko nkalon don e ɲɛna k'e suturalen don wa an tɛ kun b'e fɛ de parce que bon anw bolo nafa t'i la quoi mais i ye vidéo min kɛ kunun c'est bien i ma fa nin kɛ i ma ba nin kɛ i kun bɛna araye jɛngɛ mais i tilala k'i ressaisi tugun anw bɛ nin nɔfɛ voilà o de kun don a k'an bɛn au revoir